ଚାକରାଣୀ ସହିତ ଦେଢ଼ଶୁର। ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲି ମୋତେ ଆଜି ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରିବି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଜାଣିକିରି ହିଁ ରହିବି। ତା ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ପ୍ରତିଦିନ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଚାକରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଦିନ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଯାଇଥିଲି। ଦେଢ଼ଶୁର ଚାକରାଣୀକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଶକ୍ତ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁଟି କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୋ ନାଁ ଛବି। ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଯିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସେଠାରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛ। ମୋର ଏ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲ ଛବି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ମୋତେ ସେଦିନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଏପରି ଗଣ୍ଠି କରିକି ଧରି ବସିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଛବି। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୁମକୁ, ମୋ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କିପରି ତୁମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତୁମେ ବି ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଏହି ପାପରେ ସମାନ ଅଂଶୀଦାର। ଖାଲି ପାପ କରିବା ବାଲା ପାପୀ ହୋଇନଥାଏ, ତାକୁ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପର ଅଧିକାରୀ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଭାରି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ ବି କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ଏହି ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ତ ସେତେବେଳେ ସେହି ଘରର ବୋହୂ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଜ ଉପରେ ଲଜ୍ଜା ଆସୁଥିଲା। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର ପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜନ୍ତି, କେବଳ ଭଲ ଘର, ଭଲ ବର, ଭଲ ପରିବାରର ଓ ତାଙ୍କର ଉପର ଦେଖାଣିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ନ ଦେଖି ବରଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ମରଣ କଥା ହୋଇପାରେ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯାହାର ଫଳ ଝିଅକୁ ସାରା ଜୀବନ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଝିଅଟିକୁ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋର ଦୋଷ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାହାର ଖରାପ କରିବୁ ଆମ ସହିତ ବି ସେମିତି ଖରାପ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ଏସବୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ମୋର ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆମ ପରିବାରରେ ଝିଅମାନେ କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ 3 ଭଉଣୀ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିଥିଲୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଖରାପ ଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି, ହେଲେ ଆମ ଘରେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୋ ଉପରେ 2 ଭଉଣୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଦରକାର ଥିଲା। ପିଲାଟି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ, ପିଲାଟି ଚରିତ୍ରବାନ ଏବଂ ଗୁଣର ହେବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିଦି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଜ୍ୱାଇଁ ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା। ମୋର ପୂର୍ବ 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଜ୍ୱାଇଁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର। ମୋର ବାପା ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୋର କେବଳ 2 ଭାଇ ଓ 2 ଭଉଣୀ ଥିଲେ।
ସେଥିରୁ ମୋର 2 ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଇର ବିବାହ ସରିଥିଲା। ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାହା ସେତେବେଳେ ବାକି ରହିଥିଲୁ। ମୋ ବିବାହ ସାରିଥିଲେ ବାପା ଭାଇର ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ମା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ଜୀବନ ଏହିପରି ଚାଲିଥିଲା। ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଥିଲି। ମୁଁ ସାନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମୋର ବାପା ମା କିମ୍ବା ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ପାଇନଥିଲି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖାଦେଖି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏପରି ନଥିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଖୁଣ ଥିଲା। ମୋତେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପସନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଲା ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଝିଅ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ କରନି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ। ଝିଅ ଯେତେ ଦିନ ଘରେ ରହିବ ସେତେ ବଡ଼ ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ଏବଂ ବାପା ସେମାନଙ୍କର ଜିଦି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଥିଲା ଯେ ଆମ ଝିଅକୁ ବୟସ ବା କେତେ, ହେଇ ହେଇ 20 ବର୍ଷ ହେବ। ଇଏ ଆମର ସାନ ଝିଅ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଏକ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଆଣିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ବିବାହ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କଥା, ଆମ ଘର ପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ସେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପିଲାଟିର ରୋଜଗାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ହେଲେ ପିଲାଟି ମୁହଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରଣ ଥିବାରୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମା, ବାପା, ଭାଇ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହେଲେ ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଅମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବାରେ ମୋତେ ଏଥର ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନପାରି ପୁଅ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଥିଲି। ଏପଟେ ମୋର ବିବାହ ଠିକ୍ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣାଉଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ମା ଆଗରେ ନିଜର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି। ମା କହିଲା, ଝିଅ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ବୁଝୁଛି ମଧ୍ୟ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ବିବାହ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଜିଦି ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଝିଅର ବିବାହ ଠିକ୍ କରିଦେବା। ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ଅଥବା ନ ହେଉ, ଗୋଟେ ରୋଜଗାରିଆ ଚରିତ୍ରବାନ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ବି ଆମ ଛବି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଘରକୁ ବୋହୂ ଆସିଯିବା ପରେ ଆମ ଛବିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଦେଖାଶିଖା କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ। ଭାଉଜ ହିସାବରେ ସେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ହେଉ ଅବା ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ହେଉ, ଯାହା କହିଲେ ବି ଝିଅଟାକୁ ବାଧିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବାପା ବି ମାଙ୍କ କଥାରେ ସେଦିନ ସହମତି ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ପିଲାଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେହି ପିଲାଟି ନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଥିଲା ନା ଧନୀ ପରିବାରର ଥିଲା, ହେଲେ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପିଲାଟିର ଫଟୋ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ମୋତେ ସେହି ପିଲାଟି ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ପୁଅଟି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ହେଲେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପିଲାଟି ପସନ୍ଦ ଅଛି ତେବେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ବି ହେଉ ସେ ଗୋଟେ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇଥାଉ। ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ଡର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ମୋର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ମୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେଉ। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଦିନ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ବାପା ସେଦିନ ସେଠାରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରୁ କାହିଁକି ଜାଣେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭୟ ମୋତେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ମୋର ମନର କଥା କହିବାରୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏତେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ କେଜାଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଖୁସି ନଥିଲି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବନା ଆଉ ମୋର ସମସ୍ୟା କିଏ ବୁଝିବ? ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସହଜରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନ କିଛି ଭୁଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ସେହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ। ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ତ ସେଦିନ ସେହି ପୁଅ ପରିବାରର ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କି ଯାଦୁ କରିଥିଲେ କେଜାଣି ଏମାନେ ସେହି ପୁଅ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ବି ଠିକ୍ ଭାବିଲେ ନାହିଁ। କାଳେ ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ ବୋଲି ଏମାନେ ଚୁପଚାପ ସେହି ଜାଗାରେ ନିଜ ଝିଅର ବିବାହ କରାଇ ଦେବାଟା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ସତରେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହିଁ ବାହାରେ। ଏହି କଥା ମୋ ପରିବାରକୁ ମୋ ବିବାହ ପରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମୋର ବାହାଘର ଦିନ ଆସିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବିବାହ କରି ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ମୋ ପରିବାରରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ କେବେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହୀ ଆଉ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ। ମୋର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ 6 ମାସର ସମୟ ରହିଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହ ସେତେବେଳେ ଫୋନରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲି। ସିଏ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲେ। ସବୁ କଥାରେ ମୋତେ ଟୋକୁଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ କହି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲି ତେବେ ସେ ମୋ ଉପରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ମୋତେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ଫୋନରେ ଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିବାରୁ ମା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଯେ ଏବେ ଏବେ ତୁମର ବିବାହ ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ କରିଛ, ତେଣୁ ସେ ତୋ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରୁଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଦିଅ, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବିବାହ ପରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ତାର ସବୁ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହୁଥିଲେ ଯେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଛି ତେବେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ବିବାହ ପରଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେପରି ସେ କେଜାଣି କେତେ ଜନ୍ମରୁ ଅନେଇକି ବସିଥିଲେ ଯେ ବୋହୂ ଆସିଲେ ସବୁ କାମ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ସତେ ଯେପରି ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଥକାପଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। କାରଣ ଘରକୁ ବୋହୂ ନୁହେଁ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୋଷ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ତେବେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସମାନ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ତୁମକୁ ମୋ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲି କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ତ ସେ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ
स्वामी को किछि कथा कहिबा सेतेबेले बंद कर देइथिली। तापरे मु निजे निजे ए सबुर जवाब देबा ठीक भाबिथिली। सासू जदि केबे किछि कहुथिले तेबे मु तांकु कहुथिली। मु मो मांक घरु काम करिबा शिखिछि। मु सब काम जाने। आपणकर चिंता करिवार आवश्यकता नाही। एही घर मोर मध्य एवं मु जाने मो घरे मु किपरि काम करिवि। से मोठारु एपरि कथा शुणी आश्चर्य हो जाउथिले। मो देढ़सुर तो सखाड़ू सखाड़ू घरु बाहरी जाउथिले। निज पुओ को स्कूल रे छाड़ी कुआड़े जाउथिले जणा नाही। देढ़सुरଙ୍କ पुओ स्कूल सारी 4टा बेले ट्यूशन पढ़िबा को जाउथला। देढ़सुर सखाड़ू घरु बाहर को जाउथिले जे पुओ को स्कूल ट्यूशन पढ़ाई सारी संध्यारे घर को पुओ को नहीं फेरुथिले। मो स्वामी मध्य दिन सारा निज व्यवसाय काम रे बाहरे रहउथिले। मो सासू को सेतेबेले अनेक थर देढ़सुरଙ୍କ विषय पचारिबाकू चेष्टा करुथिली। हेले सीए मते कौनसी उत्तर देउ नथिले। प्रत्येक थर सी मते गाली देउथिले। सी कहउथिले सी तुम स्वामी को बड़ भाई, तांको सम्मान दियो एवं बारंबार तांको विषय रे पचरा उचरा कर नाही। मु सेतेबेले सासूंक कथा सुनिबा परे चुप रहिथिली। एहा भितरे मोर विवाह हेबार 2 मास बीती जाइतिला। हठात मोर स्वास्थ्य खराब हेबाकू लागितिला। सेतेबेले मु जानिबाकू पाइली जे मु गर्भवती अछि। मते सेतेबेले अनुभव हेला बोध हुए वर्तमान एबे मोर समस्त समस्या शेष होई जीवो। वर्तमान बोध हुए मते सेही प्रेम एवं स्नेह मिलिबो जहार मु योग्य। एही खुशी खबर देबा पई मु व्यग्रतार सह स्वामी को आसीबा बाट को चाहि बसिथिली। मो स्वामी से दिन घर को आसीबा बेले तांको सहित तांको भौणी की मध्य निज सासू घर को नेकी आसीथिले। नणंद को स्वामी को सह देखिबा परे मोर सब उत्साह सेतेबेले ठंडा हो जाइतिला। प्रथमतः मु सेतेबेले असुस्थ अनुभव करुथिली। सेथिरे पुणी नणंदଙ୍କ आगमन मते आहुरी व्यथा देउतिला। जानि पारु नथिली स्वामी को एही खुशी खबर सेतेबेले देबी कि नाही। मन भितरे सेतेबेले मा हेबा पई खुशीर लहरी खेली जाउतिला। हेले काहाकू एही विषय रे जणेई पारु नथिली। एही समय रे हठात स्वामी कहिथिले, कौन हैला तुमे आज बहुत खुशी लागुछ? कौन आज क्यों पुराना प्रेमिकଙ୍କ सह भेट होईछि कि? मो स्वामीଙ୍କଠାରୁ एपरी कथा शुणी मु सेदिन आश्चर्य हो जाइतिली। किपरि स्वामी ये जीए निज स्त्री को एहीपरी कथा कहिबारे? मो स्वामीଙ୍କ कथा शुणी नणंदଙ୍କ मुहरे एक अद्भुत हस थिला। एपरी परिस्थिति देखि सेदिन मु मन भितरे स्थिर करिथिली जे वर्तमान स्वामी को एते बड़ खुशी खबर कहिबा उचित हेब नाही। मु सेदिन भाबिथिली जे जेतेबेले से रातिरे सोइबाकू आसीबे तांकर मूड भल थिबो सेतेबेले तांको एही खुशी खबर देबी। रातिरे सोइबाकू आसीबा परे मु तांको एही खुशी खबर सुणैथिली। से किंतु खुशी हेबा परिवर्ते बहुत आश्चर्य हो जाइतिले। तांको मुहरे गंभीरता देखि मो मुहरे थिबा समस्त सुख सेतेबेले कुआड़े उभई जाइतिला। तांकर परवर्ती प्रतिक्रिया मोर समस्त स्वप्न को भांगी देइतिला। से मते हठात चापुड़ाटाई मारिथिले। बड़ पाटिरे चित्कार करी कहिथिले जे एही पिलाटी मोर नुहे। तांकटारू गोटे चापुड़ा खाई आउ तांकर ए पिला नुहे बोली कहिबार शुणी मु सेतेबेले स्तब्ध हो जाइथिली। मो मुंड भितरटा राग आउ दुखरे फाटी पड़ुथिला। मो स्वामी को सेतेबेले कहिथिली, तुमे एसबु कौन कहि जाउछ? तुमर किछि धारणा अछि कि? तुम पाटिरू बाहरुथिबा ए शब्द सब मते केते कष्ट देउछि। दयाकरी एही मिछ लांछना मो उपरे लदी दियो नाही। मो पेटरे बढ़ुथिबा ए पिलाटी तुमर। मु सब बेले घरे रहे। बिना तुम अनुमति रे मु घरु गोड़ काढे नाही। तुम पई एते सब करिबा परे मध्य तुमे मते काहेकि पसंद करूना? तुमे मो उपरे किपरि संदेह करि पारुछ? सेतेबेले मो स्वामी कहिबाकू लागिथिले जे जेतेबेले घरे केही नथिबे तेबे तुमे निश्चय तुम प्रेमिक को डाकुथिबो। मु लुहभरा आखिरे मो स्वामी को चाही से दिन कहिथिली, जदि तुमे एही शिशु को तुमर पिला बोली भाबिबो नाही तेबे ठीक अछि,
हेले तुमको मु मोर चरित्र उपरे एपरी आंगुठी उठेबार अधिकार देई नहीं। मु सेदिन रूमरू कांदी कांदी बाहरी आसीथिली। सेही समय रे देढ़सुर मो आखिरे लुह देखी मते अटकाई पचारिथिले, कौन होईची तुमर, काहींकी कांदुछ? निश्चिंत सान भाई सह झगड़ा होईची। अरे से टिके पागलाटा, तेणु ता कथा को एते गुरुत्व दियो नहीं। एमिति दुखरे कांदी कांदी सेदिन राति कटिथिला। मो स्वामी काम को जीवा पाई सखाळे घरु बाहरुथिले। सेही समय रे देढ़सुर मध्य तांको पुओ को स्कूल रे छाड़िबाकू नेउथिले। देढ़सुरंकर तांकर माँ एवं भौणी सहित कौनसी संपर्क नथिला। से तांको घर लोक मानक सह अधिक कथबार्ता करू नथिले। मु अनुभव करुथिली जे देढ़सुर ही एकमात्र व्यक्ति जिए तांको परिवार ठारू संपूर्ण भिन्न। मते राति रे सांत्वना देई सकाळू से तांको पुओ को स्कूल को छाड़िबा पाई बाहरी जाइथिले। देढ़सुर तांको खाइबा पीबा मध्य बाहरे करुथिले। से खाली घर को आसुथिले शोइबा पाई आ पुओर देखाशुणा करिबा पाई। आश्चर्यर कथा, मो सासू एते बल पुओ को तांकर अणदेखा करी गोटे अयोग्य पुओ को मुंडरे बसाई रखिथिले। मु बुझी पारु नथिली जे सासू काहींकी देढ़सुर एवं तांको पुओर कौनसी जत्न नेउ नथिले। जेउमाने तांको योग्य पुओ को पचारु नाहंती तांकर की प्रकारर मानसिकता होइथिबो एइटा मोर आउ जानिबाकू बाकी रहिलानी। एमानक मध्यरु केही जणे संपर्कर मूल्यबोध को बुझिबाकू योग्य नथिले। ता परदिन मु मो घर को फोन करी सबु कथा कहिदेली। मोर बड़ भाई एवं बापा मते नबाकू आसीथिले। तापरे मु सेमानक सहित बाप घर को चली जाइथिली। गोटे सप्ताह बीती जाइथाए। मो सासू एवं मो स्वामी मो घर को आसी पहुँचिले। मो उपरे होइतिबा अत्याचार पाई मते क्षमा मागिथिले। तांकर सेतेबेले जेते क्षमा मागिले भी मोर क्षति को किए पूरण करि परिबो। केवल मोर स्वामीर अत्याचार पाई मोर गर्भस्थ शिशुटी आउ एई दुनिया रे नथिला। मते शाशुघर वालांकर प्रकृत रूप चिन्हिबाकू आउ बाकी नथिला। सेमाने सबू गोटे गोटे बहुरूपी एंडुओ थिले। मो सासू सेतेबेले कण स्वर रे कहिथिले, बोहू आम घर को चलुनु, तो बिना आम घरे खाली खाली लगुची, कौनसी जिनिस रे सुख नहीं, बहुत झुरुचु आमे तते। मो पुओ सिना रागरे तते दुर्व्यवहार कला, हेले पछरे से बहुत पश्चाताप कलानी। ताकू क्षमा करी देई चाले आम सह। माँ पुओ टिके कुंभीर कांदणा कांदी देइथिले सेतेबेले। आउ आम घर लोक पुनर्बार सेही कुंभीर कांदणा देखी तांको कथारे भासी जाइथिले। एथर मते बाध्य होई पुनर्बार शाशुघर को जीवाकू पड़िथिला। शाशुघर को जीवार परदिन सकाळे जेतेबेले मोर आखि खोलिला, मु बिछଣା झाड़ी जोड़ी रखी घर काम करिबा पई कोठरीरु बाहर को जाइथिली। सेठारे जणे महिला को देखी मु आश्चर्य होई जाइथिली। से जणे स्त्री लोकटिए। मु तांको जानि नथिली से किए। मु तांको पाखकु जाइकी पचारिली, तुमे किए? से सेतेबेले संपूर्ण भयभीत होई जाइतिला। मु पुनर्बार पचारिथिली, तुमे किए, मते उत्तर दियो। मो सासू सेतेबेले भितरु दौड़ी आसी कहिथिले जे ये आम घरर नुआ चाकराणी, किंतु ये तो काम पई आसी नहीं, बरं मो बड़ पुओर काम पई रखा जाइछि। से ता पई काम करिवो एवं तार पुओर जत्न मध्य नेब। मु मने मने सेतेबेले भाबिथिली जे निजर बड़ पुओ को गंडे रोषेई करी खाइबाकू देबा पई आउ नातीर जत्न नेबा पई गोटे चाकराणी रखिबार की आवश्यकता थिला। जदि सासू चाहि थांते तांको पुओ नातीर जत्न नेबाकू तेबे निजे नेई पारि थांते। छुआटाकू टिके मार स्नेह दरकार। देढ़सुर को गंडे खाइबा दरकार थिला। कौन माँ होई एतिकी करि पारि नथांते? हेले सेतेबेले तांको कहिबो किए? हऊ तांको इच्छा, जाहा करंतु। एतिकी भाबी मु रोषेई लगी पड़ी। किंतु परदिन मु आश्चर्य होइथिली जे देढ़सुर तांको पुओ को एक बोर्डिंग स्कूल को पठाई देइथिले। ए सबु करिबा पछरे देढ़सुरंकर की कारण थिला ताहा बुझिबा मो पक्षे सेतेबेले संभव नथिला। से निज पई जणे चाकराणी नियुक्त तो करि सारिथिले,
ताहेले से काहींकि तांको पुओकु एक बोर्डिंग स्कूल को पठाई देले। एही विषय रे मो सासू कि मो स्वामी को जेतेबेले पचारिथिली समस्ते मते कहूथिले जे तोर एसबू विषय मुंड खेलाइबार कौनसी आवश्यकता नहीं। किछि कहिबा तो दूरर कथा सेमाने एहा बदଳରେ मते सेतेबेले बहुत गाळीगुलज करुथिले। सेही चाकराणी को मु जदि किछि पचारिबाकु जाउथिली सासूंकर कटाक्ष भरा कथा आरंभ हो जाउथिला। सेथिपाई मु चाकराणी सहित मध्य कथबार्ता बंद कर देइथिली। रोषेई घरे चाकराणी देढुसुरंक पई खाद्य रांधुथिबा बेले मु मध्य मो शाशुघर लोकंक पई रोषेई करुथिली। चाकराणी मुहरु लागुथिला से सेतेबेले बहुत थकी पड़िथिला। से मध्य ठीक रे चली पारु नथिला। जेहेतु मते ता सहित कथा हेबाकु मना होइतिला तेणु मु ताकु किछि पचारि पारु नथिली। हेले जेतेबेले रोषेई सरीगला मु ताकु कहिथिली जे मते खाइबा प्लेट देई दे, आजी मु भाई को खाद्य देई देबी, तू टिके विश्राम नहीं जा। किंतु हठात मो सासू रोषेई घर को सेतेबेले आसी जाइतिले एवं सी मते चाकराणी सहित कथबार्ता हेउथिबार देखि कहिबा आरंभ करितिले, ए सबु जाहार काम ताकु करिबाकु दे, ताकु मागणारे बसिकी खाइबा पई टंका दिया जाउ नै। एतिकी कही मो सासू चाकराणी को खाद्य थाली देई मो देढुसुर रूम को पठेई देइतिले। मु मध्य क्लांतता हेतु मो रूम को चली जाइथिली। से दिन कहीं हठात मध्यरात्रि रे मोर आखि खोली जाइथिला। सेतेबेले बाहरु एक अजब शब्द आसुथिला। एहाकु सुनी मु आश्चर्य हो जाइथिली जे एइटा तो गोटे झीयर चित्कारर शब्द। मु बाहर को जाइकी भलरे शुणिबाकु चेष्टा करिबारु सेही शब्दटी देढसुरंक रूमरु आसुथिला। मो देढसुरंक कोठरी मो रूम पाखरे थिला, तेणु मते स्पष्ट भावरे शब्दटी शुभुथिला। हेले देढसुरंक कोठरीरु काहींकि एपरि शब्द आसुथिला। हठात मोर मने पड़ीगला जे आज तो घर को नुआ चाकराणी आसीची। से देढसुरंक रूम को खाइबाकु देबाकु मध्य जाइथिला। एही चिलेइबार शब्द तार नुहे तो? ता सहित एते अधराति रे देढसुर कौन करुचंती? काहींकि से अधराति रे एमिति चिल्लाउछि? धीरे धीरे चिलेइबार शब्द जोरे जोरे शुभिला। तेणु मु आउ रही न पारी मो स्वामी को उठेइबाकु गली। हेले से उठी ओलटा मो ऊपर ही पाटी करिबाकु लागिले। मु तांकु कहिथिली, उठिकी चाल देखिबा तुम भाईक रूमरु सेही चाकराणीर चिलेइबार शब्द काहींकि आसुची। हेले सी मते सेतेबेले कहिथिले जे मते किछि चिलेइबार शब्द शुभु नाही, एटा तुमर भ्रम अटे, राति बेसी हेलाणी, चुपचाप शोइपड़। किंतु मते सेही चिलेइबार शब्द रे राति सारा निद हेउ नथिला। मु मो स्वामी को ऊपरे सेतेबेले बहुत रागी जाइथिली। से मते किछि न शुभुथिबार मिछ काहींकि कहिले। एहीपरि किछि दिन चलिथिला। मते सबु राति रे सेही चिलेइबार शब्द शुभुथिला, हेले घरे काहाकू किछि शुभु नथिला। मु जेतेबेले जाहाकू कहूथिली समस्ते मते एटा मोर भ्रम ही कहूथिले। शाशुघर लोक तो मते पागड़ी बोली साब्यस्त करबाकू बसिलेनी, हेले मो मन जानिथिला ए सबु मोर भ्रम नुहे। सबुबेले सेही चाकराणीर डरी डरी रहिबा आ अधा राति रे तार चित्कार। मु किपरि एही रहस्य उपरु परदा उठाइबी सेही कथा मने मने भाबुथाए। एही घरे तो मोर स्थिति जने चाकराणी परि थिला। मु काहाकू कौन बा कहि परिथांती ना मो कथा को किए गुरुत्व देउथिले। मु बुझी पारु नथिली देढसुरंक गोटे छोट संतान थिला, सेथिपाई से जने चाकराणी नियुक्त कले। किंतु से चाकराणी को घर को आनिबा परे परे से तांको पुओ को एक बोर्डिंग स्कूल रे काहींकि भर्ती कले। मु सेदिन मने मने स्थिर करिथिली जे मते एही रहस्य विषय रे एकुटिया ही अनुसंधान करबाकू पड़िबो। एही घरे मते केही समर्थन करिवे नाही, एपरिकी मो स्वामी मध्य नुहे। तथापि शेषथर चेष्टा करिबा पई मु मो स्वामी को जेतेबेले आउ थरे पचारिबाकू चेष्टा करिथिली, सीए सेतेबेले मते चापुड़ाटी मारी देई कहिथिले, तोर पागड़ामी सेतिकिरे बंद कर, नहेले पागड़खाना रे भर्ती करई देबी। तेणु मु आउ साहस करि पारु नथली काहाकू पचारिबाकू।
एहापरे मु भाविथिली गोटे थर नणंद को कहवा उचित हेब जेते हेले भी सी जड़े महिला निश्चिंत भाव से तांको भाई को अन्य कौनसी महिला को निर्यातना देवाई अनुमति देवे नहीं। तापरे मु मोर नणंद को सबकि कही जे तुमर भाई चाकराणी को किपरि निर्यातना देउछंती किंतु नणंदंकर कथा शुणी मु ही अबाक होई रहीगली। से सेतेबेले कहिथिले जे तुमे सेही चाकराणीर देहरे कौनसी प्रकार चिन्ह किंबा क्षत देखिछ कि? तापरे मु टिके भाबिकी मुंड हलाई ना कहिथिली किंतु प्रतिदिन रातिरे चाकराणीर चित्कारर शब्द तुम भाई कोठरी ही आसुथिबार मते शुभुची। नणंद बोउ बोउ बोली चित्कार करी समस्त को एकाठी कला। मो स्वामी मध्य सही समय घर को आसीथिले। नणंद मो स्वामी को देखि कहिथिले देख भाई तो स्त्री आम बड़ भाई विरुद्ध रे किपरि अभियोग करुछि। आम बड़ भाई कुआडे रातिरे चाकराणी उपरे अत्याचार करुचंती। मु तुमको कहिथिली ना जे तुमर स्त्री को मानसिक स्थिति भल नाही या पागलखाना दरकार। तुमे ए जाए भाउज को घरे कहीं रखिच? मो स्वामी किछि न बुझी नणंद कथा शुणी मते से दिन पिटिबाकू लागिथिले। तांकठारू मु निजको मुक्त करने बहुत चेष्टा करिथिली किंतु मो स्वामी मते पिटी पिटी मोर अवस्था को आहुरी खराब कर देइथिले। एही सबु भितरे मोर भूल कौन मु बुझी पारिली नहीं। मु निर्दोष किंतु तथापि मते दंड भोगिबाकू पड़िथिला। तेणु मु मने मने दृढ़ संकल्प करिथिली जे जहा हेउना कहीं मु एई रहस्यरू निश्चय पर्दा उठेबी। बहुत होईगला सहिबा एबे एमानकू मु गोटे उचित शिक्षा देबी। किंतु मु सेतेबेले भाभी भाभी आश्चर्य हेउथाए जे मो देड़ुसुर तो जमा भी सेपरी व्यक्ति नुहंती। ताहले ए सबु कौन हेउची तांको कोठरी रे? सी कौन सतरे एते चरित्रहीन निष्ठुर मनीष जहाकू मु देवतुल्य लोक बोली भाबुथेली, जहाकू मु भाबुथेली जे से एई परिवारर एकमात्र सदस्य अटंती जीए बुद्धिमान एवं भल व्यक्ति जहाकू तांको परिवार सदस्य जमा भी पसंद करती नहीं। हेले सीए तो गोटे राक्षस बाहरिले। सीए तो तांको परिवारर अन्य मानक तुलन में दुई पाद आगे थिले। सी एते खराब व्यक्ति थिले जे एक बंद कोठरी रे सेही चाकराणी सहित छी छी मते तो भाबिबाकू भी खराब लगुची। मने मने मु घृणा अनुभव करने लगी कारण एही घरे एपरी कौनसी व्यक्ति नथिले जहा पाखरे कौनसी गोटे भल गुण थिला। ता परदिन मो स्वामी को किछि काम रे सहर को 2 दिन पई जिबार थिला। स्वामी सखाळु निज कार धरी सहर अभिमुखे बाहरी जाइथिले। सेही समय रे नणंद मध्य घरे थिले। संध्यारे जेतेबेले मु रोषेई करबाकू जाउथिली सेतेबेले मो सासू नणंदक कथा मो कानरे पड़िथिला। नणंद कहूथिले जे बोऊ तो बोहू पागली होई गलानी, एथर ताकू भाई को कही पागलखाना रे छाड़ी दे। मु शुणुछि तार कुआडे बाहागर पूर्वरु प्रेमिक थिला। देखुनु ए जाए गोटे छुआटे दे पारुनी आमकू। मते लागुछि बोऊ से बांझटा बोधे। ताकू पागलखाना को पठेई देई आमे भाई ठारू छाड़पत्र कराइदेबा। एहापरे आमे ता पई गोटे भल झीयटे आनिबा। सासू भी नणंद कथारे हाँ भरुथिले। एतिकी बेले मु भीतर को पशि जाइतिली आ कहिथिली बास सेतिकी थाउ, बहुत होईगला। मो नारे सासू को मंत्रणा देबा। तुमर कौन तुम सासू घरे मन लागू नहीं जे बारंबार मो घर को पड़े आसुच? मते लागुछि तुम स्वामी बोधे आ गोटे माइप आनिकी घरे रखिछि, सेथिपाई तुमको बारंबार बाप घर को पठेई देउछि। नहेले एमिति भी होई थाई पारे तुमर पुराना प्रेमिक माने एही गली रे अछंती जेउ मानकू छाड़िकी जाउतिबारु तुमर सासू घरे मन लागू नहीं। स्वामी शांति रे रखी पारुनी बोली तुमर इयाडे सियाडे मुह मारिबा भी स्वाभाविक। मु बुझी पारुची तुमर अवस्था। तुम भाईर कहिबा अनुजाई मु भी बाप घरे 10टा प्रेमिक को छाड़िकी आसीची। मोर सेतेबेले एही सबु कटाक्ष भरा कथा शुणी मो नणंद आ सासूंक देहरे जेपरी निया लागिगला। सेमाने मो उपरकू चिहिकी आसिले मते माड़ मारिबाकू। मो मुंडरे तो जेपरी सेदिन माँ दुर्गा बसिथिले। मु सेदिन आउ संभाली होई रही पारु नथिली।
ଓଲଟା ସେଇଠି ନଣନ୍ଦକୁ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଶାଶୁ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବେଲ୍ଟରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲି। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏକ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିବା ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ କଳା କାରନାମା ଧରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା ବାଜିଲା, ଚାକରାଣୀ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇକି କାମ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ପରେ ହିଁ ସେହି ଚାକରାଣୀ ଆସୁଥିଲା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସିଏ ମୋତେ ଡରିକି ସେଠାରୁ ବାଥରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କଲି, ଏହି ସମୟରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମୁଁ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବି, ଯାହାଫଳରେ ରାତିରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବି ଏଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ମୋତେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ସବୁବେଳେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବି କମ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରେ। ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଠରୀରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ଚାକରାଣୀର ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲା। ଚାକରାଣୀ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଦେଢ଼ଶୁର ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଆସିଥିଲି ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୁଁ ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠାରୁ ମୋତେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖି କ୍ୟାମେରାକୁ ଖୋଲି କରି ରଖିଥିଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଚାକରାଣୀ କୋଠରୀକୁ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଚିତ୍କାର କରେ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲି, ମୋତେ ଆଜି ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଚାକରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରୁନଥିଲି। ଦେଢ଼ଶୁର ଚାକରାଣୀ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ମୋ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିପଡ଼ି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲି। ସେତେବେଳେ ଦେଢ଼ଶୁର ହୋସରେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡେରି ନ କରି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାକରାଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲି, କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ କବାଟର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ମୁଁ ପୋଲିସ ଆସିଥିବ ଭାବି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଇଏ କ'ଣ? ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚାବୁକ। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଶାଶୁ କିମ୍ବା ନଣନ୍ଦ ଫୋନ୍ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ଦେଇଥିବେ। ଡରରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଯେପରି ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲି। ସିଏ ସେହି ଚାବୁକରେ ମୋତେ 2 ପାହାର ଦେବା ପରେ ନିଜ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ରୁମ୍ର ଚାବିଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିବା ପରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଭଲ ହେଲା ମୋର କାମ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ସରିଗଲା, ନହେଲେ ତୁ ତ ଆଜି ମୋ ପରିବାରକୁ ନିପାତ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୋର ଏତେ ସାହସ କିପରି ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମା ଦେହରେ ହାତ ଦେବାକୁ? ଆଜି ହିଁ ତୋତେ ମାରିକି ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ବି ଦିନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୁଃସାହସ କରିଥିଲା, ତା ସହିତ ବି ଏଇଆ କରିଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ଆଜି ପାଳି ତୋର। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଶୁ। ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏଇଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର ଅଛି। ଜୀବନଯାକ ତ ମୋତେ ନା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ନା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଜବରଦସ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବି ଯଦି ଭଗବାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି। ଏହି କଥା ଭାବି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜ ମରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲି।
स्वामींकर मते माड़ देउथिबार देखी सासु नणद जोर जोरे हसिबाकू लागिथिले। मु भगवान को मने मने डाकुताए जे हे प्रभु आउ सही पारिबिनी, दयाकरी नहीं जाओ मते। ठीक एतिकी बेले कबाट खोलिला आउ सामनारे पुलिस को देखी मो पिंडरे जेपरी जीवन पशिला परी सेतेबेले लागिथिला। मोर सेतेबेले एते बड़ भी नथिला मु उठिकी चली पारिबी। सही चाकराणी संगे संगे दौड़ी आसिकी मते धरी पकाइथिला आ कहिथिला, अपा तुमे जमा व्यस्त होना, पुलिस बाबू आसीगलेनी, एबे तुमर आउ किछि हेब नाही, मते क्षमा करिवो, मु तुमको बंचीबाकू आसी पारिली नाही। हेले एमानकर कुकर्म मु सबु रेकर्ड करिकी रखिछि। एहा कही से पुलिस को मो मोबाइल रे थिबा सबु रेकर्डिंग तक देखैथिला। मो स्वामी मते माड़ मारिथिबा भिडियो सहित देढ़शुरଙ୍କ अत्याचार भिडियो मध्य सबु थिला सेथिरे। एहा परे पुलिस सेमानंकु सेदिन थाना को नहीं गला। मो परिवार लोकंकु मध्य मु सेदिन फोन करि देइथिली। सेमाने जेतेबेले आसी मोर एमिति अवस्था देखिथिले निजे करिथिबा भूल उपरे बहुत अनुताप करिथिले। मते संगे संगे डाक्तरखाना नहीं गले। जेतेबेले मते होश आसिला मु पुलिस स्टेशन को घर लोकंक सहित जाइथिली। पुलिस सही चाकराणी सहित घटिथिबा घटना को कहूथिबा बेले रेकर्ड करि सारिथिला। से बिचारीर गोटे बुढ़ी माँ को छाड़ी केही नांती एई दुनिया रे। पुलिस ता कथा को रेकर्ड करुथिबा बेले से ता सहित हेइथिबा सब घटना विस्तृत भावे कहिथिला। मो देढ़शुरଙ୍କ स्त्री तार सांग थिला। सेमाने बहुत भल सांग थिले। मोर देढ़शुरଙ୍କ स्त्री माने मोर जा ता सहित तार सब सुख दुख कथा हुअंती। मोर जा निज स्वामी विषय रे कहिथिले जे से गोटे पशु प्रवृत्तिर लोक थिला। झियो बोहू समस्तଙ୍କ उपरे तार खराब दृष्टि थिला। एथिरु निवृत्त रहिबाकू से बारंबार बारण करिबारु देढ़शुर तांकु निस्तुक माड़ मारुथिले। सासू ओलटा कहूथिले जे मरद पिला सेमाने गोटाए रे संतुष्ट हेबेनी, तेणु तू एसबु सहीजा। एसबु कहूथिबा बेले सेदिन मो जा चाकराणी निकटरे बहुत कंदाकटा करिथिले। एमिति दिन बीतुथिला। जेउ दिन मो देढ़शुर मो जा को कहिथिले मते तोर सांग दरकार, सेही दिन जांकर अत्याचार सहीबार सीमा टपिगला आ सी तांकु चापुड़ाटाई मारिदेले। सेईटा ही थिला तांकर शेष रात्रि। एहा परे देढ़शुर तांकु मारी मारी ता तंटी चिपी सबुदिन पई शुआई देइथिले। बाहरे तांको नारे मिछ आरोप लगाई देइथिले जे सी काहा सह पळाइछंती बोली। एहा परे जेतेबेले से विवाह प्रस्ताव सेही चाकराणी को देले सी ताकू प्रत्याख्यान करदेला। हेले भाग्यर विडंबना हैला। किछि दिन परे तार माँ का देह खराब हो गला आ सी बाध्य हैला देढ़शुरଙ୍କ प्रस्ताव रे राजी हेबा पई। जेहेतु माँ देह भल करिबा पई तार पैसा दरकार थिला, तेणु से बाध्य होई देढ़शुरଙ୍କ पाखरे तांकर चाकराणी होई रही तांकर अत्याचार सहुथिला। चाकराणीर ए सब कथा शुणी मते से दिन ता उपरे बहुत दया आसीथिला। किछि दिन परे कोर्ट रे शुणाणी हैला जे मो शाशुघर लोकंकु आजीवन कारादंड हैला। मु एबे मो स्वामी कठारु छाड़पत्र नेई शांति रे जीवन काटुची। सेमाने जेल रे तांकर कर्मफल भोग करुचंती। चाकराणी एबे आम घरे मो सहित रही आम घर काम करुची। डेरी रे हेले भी मो बापा माँ मो बाहागर को नहीं तांको भूल बुझी पारिचंती। आउ एबे से मो पई भल बर पात्रटिए खोजुचंती जिए रूपरु सुंदर हेबा सहित गुणरु भी सुंदर होइथिबो। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करि आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एको नुवा कहानी को नै। सेतबेले पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।